मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ। आज ब्लॉगटा हूँ आम आज गोटे भाई गोटे दरमा पाई काली सी आज कहते चल टे भोजी भोजी टे फिस्ट फिस्ट गोटे छोट फिस्ट करवा अबिका तो आमर राति हो गला अबिका जीवु आम बाहर ये गोटे सान भाईटा अच्छा देख ये सान भाई एटिया मोटा देखा चालू सस्ता चालू जाऊँ बुलिया सस्ता चालू यहाँ। हाँ आ कौन कहबू आसो अंकल आसनी कहब सांगटा आसेनी आसी आमर ये राति पूरा अबिका बाजिल टाइम केटा है साढ़े 7:30 है जीवा आसु आसु राति 11टा भाया बोधे नुआ बर्तमान मो सांग एटा आसीगला देख छिड़ा कड़े गल तुम मुहटा देखा जाऊनी मुंह देखा होनी Yes, definitely. Let's go. आको तो चिंतिबो से हमर केतेटा वीडियो रे भोजी फोजी रे शामिल अछंती ए ओना याड ओना ये होची सान भाईटा से किंतु केबे जायनी आज तार व्यापार पत्र बंद ता मन टे खराब से जमा आज ता बहुत दे पा भल नै मते से नै जायनी एटा तो देखुछ अबिया चललु हमें फिस्ट करिया को वीडियो रे लागे रो बाटर में देखाई हम को जगह रे फिस्ट करछु आ के अछंती Kalian hoci. वर्तमान आम आसिक पहुँची गलु यहाँ कौच एटा सतीचौरा छक पहुँची गलु पहुँचिक सागे सागे पाखापाखि तथापि हो गलु गोटे सान भाई घर फिस्ट हो पाखापाखि हो गलु आप लाइन में रुहतु देखा एक्सीडेंट होगा पड़गला जड़े देखु पूरा तले पड़गला कि ना आपे आपे तार ट्राफिक पुलिस गला तार तार किसी चिल्ला चिल्ला आपे गोटे ऑटो वाला बारे गला गाड़ी ही एक्सीडेंट सीढ़ी बुझा रास्ता एटा सीढ़ी बुझा रास्ता तो एटा हूँ तेल टाँकी सीडीओर सी चाहे आसिक ये पकई पार किसी असुविधा ना
ଆସିକି ରୁମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। କାଲି ଏଠି ହେଲାଣି ଆମର ଏଇ ରୁମରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଭୋଜି ହବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ସେ ଭିଡିଓରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ଭାଇ ଆଇଥିଲେ, ଭାଇ ରେଡି କରିସାରିଲଣି? ଟିକେ ଦେଖେଇଲ କଣଟା କରିଛ ଆଜି? ଆଜି ପୁରା ପୁରା ଚିକେନ ପୁରା ନୂଆ ହେଲାଣି ଆଉ ସବୁ ସରିଲାଣି। ଅଲଗା ଖାଇବୁ। ଆଉ କଣ କରୁଛୁ? କଣ୍ଟା ଲାଇନ ରୁହ, ଗରମ ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଅ। ହଁ କେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି? ରେଡି ରେଡି? ଡନ୍। ଧର୍ମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଖାଏ। ଚାକା ଜିନିଷଟା ମାଧବ ଭରିଛି ଆଉ। କଣ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ନା ଇଏ ଆସିଲା ଆମର ସାଲାଡ। କଣ କର ତୁ ସାମ୍ବର 10 ଗୋଟେ କହିଥିଲୁ ମତେ ଗୁରୁବାରେ। ଖାଉଛୁ ଘରେ। ଅଲଗା ଆମର ଖାଇବା ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଭାତ ଖାଇବ, ମୁଁ ବି ଭାତ ଖାଇବି। ଅଲଗା ଖାଇବା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାତ ହେଲେ ଖାଇବୁ ଆଉ। କେତେ କହୁନୁ? କେତେ କହୁନୁ ଭାଇ? ଆଜି କେମିତି ହେଲା? କେମିତି ହେଲା? ଆଜି ପୁରା ନମ୍ବର 1। ମାଧବ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଚିକେନ ଭଲ ବି ସୁବିଧା ସବୁ ଖାଇବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ଲୋକେସନ ବି ବହୁତ ବଢିଆ। ଏମିତି ଆମର ପୁରା ହପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ହେଲେ ତମେ କଣ କହିବ? ମୁଁ କଣ କହିବି? ଏଇଭଳି ଚାଲିଥାଉ ଆଉ। ଭଲ ଲାଗିବ। କଣ ଫିଲ୍ମଟା ଯେତେ ଭଲ ହବ, ବ୍ଲଗଟା ବି ସେତେ ଭଲ ହବ। ମାଧବ ତୁ ଆଉ କଣ କହିବୁ? ଗୋଟେ ଦେଖିଲ କଣ भैया गलती को माफ करो सुख में संसार करो। गलती को माफ करो सुख में संसार करो। जो प्लानिंग करूँ से प्लानिंग सक्सेस हो। हमारा नहीं हाँ ସାଲାଡ ସରିଗଲା, ଭାତ ରୁଟି ଯିଏ ଯିଏ ଖାଇବ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ, ନହେଲେ ସରିଗଲା ଆଉ କେହି କହିବନି ଯେ ସରିଗଲା ବୋଲି। ଚିକେନ ଅଛି, ଭାତ ଅଛି, ସାଲାଡ ଅଛି, ରୁଟି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଏଇଠି ବସଛନ୍ତି ସବୁ। ମନରୁ କଣ କାହିଁ କରୁଛୁ? ହସୁନ ଟିକେ। ଗୋଟେ ନାରଟା କିଣି ଆଣିଛି। ନାର ଆଗେ ଦିନ କଣ ମାଇକ୍
ଦିଟା ବଜି ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ରାତି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଜି ଫିସ୍ଟା କେମିତି ହେଲା एक नंबर ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି यस डेफिनेटली गाइस लेट्स गो ଭଲ ହେଇନି ଫିସ୍ଟା ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ଭାତ ଭାତ तरकारी ରୁଟି मस्त ମସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି କେହି ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ତ ଯେତେବେଳେ କରିବି ଡାକିବି ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ शेयर subscribe- और सब्सक्राइब कर दे ଏତିକି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ नियाती करी କାହିଁକି ନା କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବୁ निया ନାଇଁ କି यस ଆଉ ତମେ ଆଉ କଣ କହିବ ନା କିଛି नेक्स्ट वीडियो देखा हबो ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ